जय महाकाल। आज आउ एक नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत एवं बहुत बहुत शुभकामना। आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही वीडियोटी। जय मां मातंगी, जय मां बगलामुखी, प्रिय साधक वृंद एवं प्रिय दर्शक वृंद, मु आपण मानकु एक कथा कहि रखुची, जे कोनसी लोकंकर कोनसी शत्रु थांती, तेबे जदि से शत्रु पैसा वाला हेतै पारंती एवं संबल सुधी व्यक्ति हेई पारंती, अर्थात आपण भावंतु कि तांको पाखरे लोक संपद अधिका अछि, धन संपद भी अधिका अछि, तो आपण तांको किछि करि परनांती, आपणको पछरे से माने हाथ धोइकी पडिचंती। तो से बळ परिस्थिति रे आपण कोन करिवे सेटा मु आपनकु कहूची। देखंतु एक एमिति प्रयोग जोटा कि आपणकर 100% एटा आपणकर काम रे आसीबो। आउ आपण देखंतु जदि न आसिला कि आसिला, आपण कोन एथरु उपकृत हेले न हेले से आपण कमेंट माध्यम रे जणैबे एवं आपणकर आगुकु आउ को परि वीडियो दरकार आपण कमेंट माध्यम रे जणैले मु आपणक पई से भली वीडियो बनेकरी पकेइबी। देखि आपण मानक शत्रुंकोठु बहुत पीड़ित अछंती, अर्थात शत्रु बहुत संभवशाली पैसा वाला, आपण ताकू किछि सम्मुखरे किछि कहि पारुनांती कि सामना सामने किछि करि पारुनांती। सेभली परिस्थिति रे जदि आपण प्रकृतरे आपणक शत्रु आपणकु बहुत हैरान करूची, तेबे आपण एई उपायटी करि परिबे। एवं मन रखंतु एई उपायटी एकदम अचूक अटे। से अचूक उपाय को करबाकू हेले आपण मानकु किछि कष्ट तो करियाकू पड़िबो, आउ किछि रिस्क नबाकू पड़िबो। जदि आपण माने किछि कष्ट करियाकू प्रस्तुत अछंती, तेबे वीडियोटी को आगकू देखंतु। यार विधि मु आपण मानकु कहि दउची एवं यार मंत्र भी आपण मानकु कहि दउची। मंत्र आपणकू वीडियोर शेष रे मिलि जिवो, किंतु जदि आपण प्रकृतरे आपणक शत्रुंक पाखरु प्रकृतरे पीड़ित अछंती, तेबे उपायटी करंतु। आउ ए उपायटी बहुत मारात्मक अटे। आउ अति शेष मुहूर्त रे याकू करिकी चेष्टा करंतु, एमथिरे करंतु नै। एवं याकू यदि आपण करिवे तो एटा 100% श्योर जे आपण आपणक लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबे, किंतु कार अनिष्ट पई याकू करंतु नाही। दया करी मोर विनीत अनुरोध, जदि आपण माने एमती करिवे तेबे मु आगुकू आउ एभली स्वयं सिद्धि मंत्र एवं टोटका आपणकू कहिबी नै। तेबे सुनंतु, याकू आपण जेबे करियाकू चाहिबे ता पूर्वरु आपणकू 9 दिन एक दीप जळियाकू पड़िबो। आपणक घरे थिबा कुलदेवींक पाखरे आपण एक दीप जळैबे। जेउ दीपरे की प्रथम सुनंतु, दीपटी माटी दीप होइतिबा दरकार, नुवा दीप होइतिबा दरकार एवं नाली माटी दीप जो मिलुची मार्केट रे आपणकू मिलि जिवो। तो से नाली दीप रे खसा तेल बा राशि तेल कहंती, राशि तेल रे एक गोलमरीच माने गोटिए गोलमरीच पकेई करी दीपटी को प्रज्वलित करिवे, जळैबे। सकाळे जळैबे, संध्या बेले जळैबे, प्रत्येक दिन जळैबे। ताहा मध्य रे आपणकर से शत्रुर गोड़र धूली आपण निजे भी आनी परिबे, नहले आपण आउ काहाकू कहिकरी बा आउ काहा जरिया रे भी आनी परिबे। आपण गोड़ धूली आनंतु रखंतु, जे कोनोसी बार रे आनले भी चलिबो, किछि असुविधा नै। गोड़ धूली आनिकी रखंतु, किंतु ए उपायटी करिवे केवल शनिवार दिन। शनिवार दिन आपण एक काम करिवे, एक छोट माटीर कलसी, छोट एकदम छोट, जेते छोट आपण आनी परिबे किछि असुविधा नै। छोट कलसीटी आनंतु बा माटी माठिया हांडी जा भाबंतु, छोट आपण जेते छोट आनिबे सेते भलो। बड़ आनले भी असुविधा नै, आपनको असुविधा हबो। सेति पय मु कहूची आपण छोट आनले भी चलिबो। एवं से कलसी रे से जो आपनको शत्रुर जो पाद तळर जो धूली, से धूली को रखंतु एवं 4टी कर्पूर रखंतु, 4टी छुंची रखंतु एवं मशाणीर 4टी माटी खंड रखंतु। रखी करी एक अगरबत्ती जलांतु। जळेवा परे माटी हांडी रे एक कला कपड़ा पकेई कला सूतारे ता मुह को बांधी दियंतु। बांधिला परे से माटी कलसीटाकू बा माठियाटाकू जा भी आपण रखिबे, सेटाकू नेकी शनिवार दिन मशाणी रे गोटे जगह रे खोलिकरी पोती दियंतु। पोती की चली आसंतु, आपण देखिबे आपणकर काम हवाकू लागिबो। आपण देखिबे शत्रुर अवस्था कोन हबो, तापरे आपण कमेंट करी मते जणाइबे। आ सुनंतु, मन रखंतु, जेबे आपण एयाकू करिबाकू जाउचंती, तेबे सफा सुतरा वस्त्र पिंधिकी जिवे एवं आपण घरु बाहरला बेले बाहर लोक के पछरु डाकिले चलिबो, आपण सुनिबेनी कि पछकू पलटिकरी चाहिबनी, आपण सीधा चलिबे। जदि आपणक घर लोक आपणकू डाकी देउचंती, तेबे आपणकर ए कार्य सफल हबनी। तेनु करी चेष्टा करंतु, घर लोक आपणकू पछरु न डाकंतु। बाहर लोक के डाकिले आपण न सुनंतु नहीं, सीधा चली जांतु। आपणक काम करंतु, मशाणी रे जाई करी मशाणी रे गोटे जगह रे खाल खोलिकी
ମାଠିଆଟି ପୋତିକିରି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି, ଗଲା ବେଳେ ବି ବୁଲିକି ପଛକୁ ଚାହିଁବେନି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ମାଠିଆକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ କେତେବେଳେ? ଦିନ 12ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ଭିତରେ, ନଚେତ ରାତି 12ଟାରୁ ରାତି 3ଟା ଭିତରେ ଯାଇକରି ଖୋଳିକରି ମଶାଣିରେ ଏ କଳସଟିକୁ ପୋତିକିରି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ବାହାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଢାଳି ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ। ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଢାଳି ହୋଇକରି ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ କପଡାଟିକୁ ବାହାରେ ଖୋଲିକି ରଖିଦେବେ। ଅଲଗା କୋଉ ଗାମୁଛା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉ କପଡା ଅଲଗା ପିନ୍ଧିକି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେ କପଡାକୁ ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକରି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏ ଉପାୟ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦୀପ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଘରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ 9 ଦିନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ମାଟି ଦୀପ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନୂଆ ଦୀପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ଦୀପ, 9 ଦିନରେ 9ଟି ନୂଆ ଦୀପ, ଛୋଟ ଦୀପ ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଳିତା ପକେଇବେ, 1 ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବେ, ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ପଡିକି ରହିଥିବ। ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ, ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ସକାଳେ ଥରେ ଜଳେଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଥରେ ଜଳେଇବେ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ କହିବେ, ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ମନରେ ମନସ୍କାମନା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି କହିକି ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦୀପଟି ଜଳେଇବେ। ଏବଂ କୌଣସି ଶନିବାର, ସେଇ 9 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଶନିବାର ଯୋଉ ପଡିବ, ସେ ଶନିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ଯୋଉ ପାଦ ଧୂଳି, ତା ସହିତ 4ଟି କପୁର, 4ଟି ସେଇ ଶ୍ମଶାନର ବା ସେଇ ମଶାଣିର ମାଟି 4 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 4ଟି ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ 4ଟି କପୁର ରଖିକି କଳା କପଡା ପକେଇକି କଳା ଫିତାରେ ତା ମୁହଁଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି କରି ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେବେ। ପୋତି ଦେଇକିରି ସେଇଠୁ ସିଧା 1 ମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ଏଇ ଟୋଟକା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦରକାର, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଏବେ ଦଉଛି। ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଲେଖି ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ସେ। 108 ଥର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲା ପରେ 108 ଥର ଆପଣଙ୍କ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରହିଯିବ। 108 ଥରରୁ ଅଧିକ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 108ରୁ କମ କରିବେନି। 108 ଥରରୁ ଅଧିକା ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବଢିଆ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପରେ 9 ଦିନ ଆପଣ ସକାଳେ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଥରେ, 2 ଥର ଯୋଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ, ସେ ଦୀପ ଜଳିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କହିକିରି ଦୀପଟିକୁ ଜଳେଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଆପଣ ମତେ ଏ ଶତ୍ରୁଠୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଉପାୟଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଉପାୟଟି ମୋର ସଫଳ ହଉ ବୋଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କଣ ହେଲା, କଣ ନାହିଁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇପରି ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର କି କିଛି ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତାର ସମାଧାନ ଦରକାର, ତ ଆମ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢେ, ଜାଣେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କଣ ଦୁଃଖ, କଣ କଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୟ ମା ମାତଙ୍ଗୀ, ଜୟ ମହାକାଳ।